UKLO 1 year masters. No IELTS required up to 5 years visa. High visa success rate. मैं धार्मिक दौरे पे हूँ। जैसे देश भर में जाता हूँ तो यहाँ भी हैदराबाद में हूँ और तेलंगाना सब जगह हर जगह जाऊँगा और कुछ संस्थाओं में जाऊँगा जो अंधे बच्चे हैं या विकलांग बच्चे हैं उनसे भी मिलूँगा और मस्जिद भी जाऊँगा और मंदिर भी जाऊँगा। ठीक है भैया। और यहाँ के लोगों से मिलूँगा। 2 दिन के लिए हूँ मैं, मेरा टूर है, सब लोगों से मिलूँगा और देखूँगा कि क्या क्या समस्या उनकी है और जो भी समाधान मैं अपने आप ढूंढ सकता हूँ मैं ज़रूर उनके लिए मेहनत करूँगा। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। इमरजेंसी फिल्म का सॉरी, इमरजेंसी फिल्म में इंदिरा गांधी की स्टोरी आ रही है ना, वो थोड़ा सिख लोग Sorry, sir. वो नहीं, Sorry. नो पॉलिटिकल टॉक। No. Sorry. भैया इमरान साहब को बोला నువ్వు రాలేదు इमरान అన్నా అది జరగానే పక్క హలో పెద్దనా జర ప్లీజ్ I'll go there and I'll just అన్న మీరు రండి ఇంకా రండి Thank you so much. నువ్వు జరగానే నేను తీసుకుంటా నా ఐడియా Yes. మన కాలేజీ हाँ सर लेके आ रहा हूँ। హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. Please download Hit TV app. హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.